अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, offer my humble, respectful obeisances to the lotus feet of my Gurupad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Silabaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Silabaman Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gurunda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and all of my respectful guests. Qu'avant toute chose, Maharaj offre ses humbles hommages à ses maîtres spirituels, Srila Vaman Goswami, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et simultanément il offre ses hommages à Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, Srila Gur Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à tous les Vaishnavas et les Vaishnavis assemblés ici. I'm very happy to stay with you about 7 days. 5 days? 5 days. Why 2 days? 2 days less? Yes. Huh? I came. You stay 2 more days. Which day? 22nd. Which day? Are going which day? 28. Monday. So how many days? 2 days finish. 2 days you Taken away away from me. 2 days credit away. And when I came, that day also come, and which day also I leave. leave also come. But he also took my 2 days. How possible? We give it back to you. You have to give it back to me also. Huh? I am with you. How many days? 7 days.
Huh? Just arrive and you are just going. Going. So, no, 0 day actually. Impossible. That day I came and Just arrive and you're just and you feed me prasad, I will stay with you. Then which day tomorrow will go also with you. Yeah. Always with you. I'm always with you. Okay, very nice, beautiful our Hari Katha. And 5 days, very nice, beautiful Hari Katha, morning, evening. And Maharaj nous dit qu'il est très heureux de... Il est avec nous depuis quelques jours, depuis 5 jours. 7 jours, pardon. Donc il est très content que ce Harikatha ait été aussi un succès, un aussi beau Harikatha. so especially we also morning discuss Bhajan Rahasya Bhakti Vinod Thakur, and also evening we discuss Rayamanda Sangha Chaitanya Charitamritam, the discussion with Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rayamanda. Donc ce matin, le sujet du Harikatha était le Bhajan Rahasya, et ce soir nous continuons l'étude du Roy Ramananda Sambad, la conversation entre Sri Chaitanya Mahaprabhu et Roy Ramananda. So continue, you also discuss, yesterday we also discussed Dasarasdin Sakharas Katha, we discussed. Donc hier nous avons discuté à propos de Dasyaras et de Sakyaras. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu want to listen which Rasmadurja Katha. And for this regard, Rayamananda Mahaprabhu also Iho Hoy Agi Kohar. Then Rayamananda, he everywhere he explained Dasa Prem, Sakha Prem, then Vatsala Prem, then Kanta Prem Katha. Donc Chaitanya Mahaprabhu voulait toujours en entendre plus, et Roy Ramananda a successivement décrit Dasya Prem, Sakya Prem et puis Vatsalya Prem pour arriver à Madhurya Prem. Here if we give little bit deeply analyze, here explain the 3 things. One is called Rati, then Bhav, then Prem. Donc il y a 3 choses à expliquer. D'abord Rati, ensuite Bhav et Prem. Prem. As like first coming bud, then coming flower, then completely blossom flower. D'abord vient le bourgeon, ensuite la fleur et par la suite le fruit mûr. In the Non, la fleur épanouie, pardon. in the same way, when we discuss this Katha, Ras Katha Madhurya, that is called Rati. Coming. That is called as like bud. Donc quand on discute de ce Raskata, vient en premier l'état de bourgeon. Then when this Rati more mature, that is called Bhav. Donc quand ce Rati devient plus mature, on l'appelle Bhav. That is called Bhav is as like flowers. So Bhava Kusuma, this is what it is. Bhav est comme la sœur la fleur qui éclot. Or Prema as like blossom, very nice, beautiful, sweet and nectar, fragrance coming, that is blossom, flower. Donc Prem est la fleur complètement épanouie avec sa fragrance et ses couleurs. So according to the inquirement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Rayamananda very sequential and scientific way discussed Dasa Prem, then Sakha Prem, then Vatsala Prem, then Madhurya Prem Katha. Selon ce processus, Roy Ramananda a décrit d'abord Dasya Prem, puis Sakya Prem et Vatsalya Prem pour finir avec Madhurya Prem. And especially when Sukadeva Goswami passed to Parikshit Maharaj about Nanda Jasoda, how they had parental mood with Krishna. Et particulièrement comment Sukadev Goswami a conté à Parikshit Maharaj comment Yashoda et Nanda Baba ont un amour Then Parikshit Maharaj parental. became very surprised. What kinds of love and affection with Krishna and Nanda Jasoda. Et Parikshit Maharaj fut très surpris combien immense est l'amour qu'ont Yashoda et Nanda pour Krishna. Parikshit Maharaj actually thinking Krishna, he has come his own dynasty.
Parikshit Maharaj pensait que Krishna est venu dans sa propre dynastie. Parikshit Maharaj, he came which dynasty? Kshatriya dynasty. So he thinking Krishna he has come in my own dynasty. So for this guy little bit he was proud. Donc il était persuadé que Krishna était venu dans sa dynastie de Kshatriya et il en retirait une certaine fierté. When you see the dynasty of Pandavas, then we think Vasudeva Maharaj in that way, Kunti is that dynasty. That is called Kshatriya dynasty. Donc quand on voit la dynastie des Pandavas, et il y a aussi la dynastie de Vasudeva, tout ça ce sont des dynasties de Kshatriya, de guerriers. Actually you try to understand this way, there's a one king, he is not Devamir. He has two wives. Donc, essayez de comprendre par cette histoire. Il y avait un roi qui s'appelait Devamrita. Il avait deux femmes. One is called wife of Vaishya dynasty and another wife is called Kshatriya dynasty. Donc une de ses épouses venait de la caste Vaishya et l'autre venait de la caste Kshatriya. So Vaishya, Kshatriya dynasty, that is Sursen king. Vaishya dynastie. Kshatriya dynasty, Surasena. Ah, Surashen était venu de la Kshatriya non, Vaishya dynastie, pardon. Shurasen est descendant de la dynastie des Kshatriya. Then in his dynasty, Vasudeva Maharaj, then Vasudeva Maharaj's son, then who? Vasudeva Maharaj's son, Krishna. That is called Vasudeva Krishna or Devaki Nandan Krishna. Et ensuite, il y a eu dans cette dynastie Vasudev et ensuite Krishna, donc on l'appelle Vasudev Krishna. Then Vaishya dynasty, another also wife. And in the dynasty coming, that is called, what is his name? Parjanya. Donc dans la dynastie qui est venue de l'épouse Vaishya, il y a eu successivement Parjana. And Parjanya is dynasty coming, is Nanda Maharaj. Then Nanda Maharaj's son, Krishna. Et ensuite Nanda Maharaj, qui est donc le père de Krishna. Then, do you understand? Is coming this way, then two, then coming this way. So one side, Krishna appeared in two dynasties again. What is that? One is called Vaishya dynasty and also Kshatriya dynasty. Dans cet arbre généalogique, Krishna apparaît deux fois, une fois dans la dynastie Vaishya et une autre fois dans la dynastie Kshatriya. Need also diagram, blackboard in it, then you understand. Otherwise you will confuse. Il faudrait que vous voyez ça sur un tableau pour que ce soit plus précis. So, Sukhdev, Parikshit Maharaj has come, which dynasty? Kshatriya dynasty. Parikshit Maharaj, he is the son of who? Abhimanyu. And Abhimanyu is the son of Arjuna. Arjuna is the son of Pandava. Kunti. This dynasty is coming. Then in a dynasty also related with Vasudeva Maharaj and Kunti. Sister, brother and sister, this dynasty also. Donc Parikshit Maharaj, lui, vient de la dynastie Kshatriya. Son père était Abhimanyu, qui était donc le fils d'Arjuna. Et Arjuna était le fils de Pandu. Il y avait des liens familiaux aussi avec la famille de Vasudeva. So Arjuna, Parikshit Maharaj is very proud that Krishna has come in my own dynasty. Et Parikshit Maharaj est très fier que Krishna soit apparu dans sa dynastie de Kshatriya. But when Sukadeva Goswami glorified Nanda Jashoda's how they nourishment to Krishna, that time he became very surprised. Et quand il apprend que Nanda et Yashoda ont donné naissance à Krishna et se sont occupés de lui, il est très surpris. Generally people are thinking, mostly those who are Pandita, they are thinking Krishna, he born in jail of Kamsa from the womb of Devaki. So mostly there he is called Devaki Nandan. Généralement, les gens pensent que Krishna a pris naissance dans la prison de Kamsa et que ses parents étaient Vasudeva et Devaki. And Srimad Bhagavad also explained this way, in that very nicely explained this way. When Krishna appeared in the jail of Kamsa,
Et le Srimad Bhagavatam décrit également comment Krishna est apparu dans la prison de Then Krishna Kamsa. told, manifested 4 arms and told, hey Devaki Vasudeva, look, I am your same Istadev, worshipful deities. Comment il est apparu avec sa forme à 4 bras et s'adressant à Devaki et Vasudev. Je suis votre Ishtadev qui apparaît aujourd'hui. Millions births you worship to me and perform hard austerities, and I also give blessing to you. I will be your son 3 births. Pendant des millions de vies, vous m'avez adoré, pratiquant de grandes austérités. C'est pourquoi je vous ai donné la bénédiction que pendant 3 successivement, j'apparaîtrai comme votre fils pendant 3 vies. That is actually explained this way. That is called in the beginning of the Krishna Sattva Yuga. There are 2 couples, one couple, wife and husband, Prishni and Sutapa. They perform hard austerities to Lord Vishnu. Cela remonte au temps du Satya Yuga. Il y avait un couple qui s'appelait, qui était Prishni et Sutapa. Ils ont pratiqué de grandes austérités pour satisfaire Vishnu. Then Lord Vishnu, very pleased, asked to them, hey Prishni Sutapa, ask any benediction I will give. Seigneur Vishnu était très satisfait d'eux. Il leur a dit, demandez-moi n'importe quelle bénédiction, je vous l'accorderai. That time Prishni Sutapa, they asked to Lord Vishnu, we want one son as like you. Donc ils lui ont exprimé leur désir d'avoir un fils comme lui. Then Lord Vishnu told, as like me it is impossible because I am unique, unparalleled. Vishnu leur a dit, mais vous savez, c'est impossible, je suis unique et incomparable. Because I am called without second or Ditya. Je suis l'un sans second. But you perform hard austerity to me, I will fulfill the desire. Every life, 3 births, I will be your son, and every birth I remind to you, I am your son. Donc je vais néanmoins satisfaire votre désir et je viendrai en personne comme votre fils pendant 3 vies, 3 naissances. So in the Satyajuna, the first Lord appeared, and the son of Prishni Sutapa, that time Lord name is called Prishni Garva. Remember this name. What is the name of Lord? Prishni Garva. Donc dans le Satya Yuga, il est apparu une première fois comme le fils de Prishni et Sutapa. Et son nom était Prishni Garba. Then second Lord, same Prishni Sutapa appeared in the form of, what is his name? Kassav and Aditi. Kassav Aditi Katha. Donc la deuxième fois, Prishni et Sutapa étaient devenus Kasyapa et Aditi. Heavenly plan, Kassav Aditi. That time Lord also appeared in their son, that is called Vamande Bhagavan. Et Vishnu est apparu une seconde fois en tant que leur fils, comme Vamanadev. Balo Vamande Bhagavan. Now same Prishni Sutapa or Kassav Aditi, they appeared in the form of Devaki and Vasudeva in Dwapar Yuga. Et la troisième fois, dans le Dwapar Yuga, ils sont apparus comme Devaki et Vasudeva. So Krishna reminds, hey Devaki Vasudeva, look, I am same your Istadev Vishnu. Look my Sankha Chakra Gada Padma. Donc Krishna, quand il apparaît dans la prison de Kamsa, il leur rappelle, je suis votre même Ishtadev. Regardez, j'ai les 4 attributs de Vishnu. You are same Prishni Sutapa, you are same Krishna Kassav Aditi. Now you are Devaki Vasudeva. Now you are your son. I am saying Bhagavan Vishnu. Look my form. Donc vous êtes les mêmes Prishni et Sutapa, qui étiez aussi Kashyapa et Aditi. Et moi je suis ce même Ishtadev, le Seigneur suprême, qui prend naissance désormais comme votre fils. Then Devaki and Vasudeva, they paid the obeisances lotus feet of Vishnu. There. In the jail of Kamsa. Devaki et Vasudev, dans la prison de Kamsa, lui ont rendu leur hommage. And that time Devaki Vasudeva told Prabhu, maybe Kamsa will come and kill to you. So you manifest a small baby. Donc, Devaki et Vasudev étaient très inquiets et ils lui ont dit, peut-être que Kamsa va venir et il va s'en prendre à toi. S'il te plaît, manifeste une forme de petit bébé. Then Lord Vishnu told, hey Devaki, don't worry. You, as soon as possible, hey Devaki, Vasudeva, you also put me in Gokul and in the house of Devaki, Jasoda.
Donc Krishna lui a répondu à Devaki, ne t'inquiète pas, dès que possible, Vasudev m'emmènera à Gokul, dans la maison de Nanda Baba. And you bring my Jogama here as like your daughter. Et il rapportera Yogamaya, qui sera votre fille. This is also written in Srimad Bhagavatam. That Krishna himself gave order to Devaki and Vasudeva. Cela est décrit dans le Srimad Bhagavatam, comment Krishna a décrit ce qui allait se passer en fait, à Devaki et Vasudeva. So according to instruction of Lord Vishnu, Vasudeva Maharaj, he brought to him in Gokula. And that time also Krishna manifested a small baby. And that time only once time Devaki also feed her breast milk to him. Donc, suivant les instructions de Krishna, Vasudeva l'a emmené à Gokul. Il avait la forme d'un petit bébé. Et une seule fois, elle l'a nourri de son sang. Oui. Devaki. But here in Gokul, Mother Jashoda, she gave birth to one daughter and one son and also one daughter. Et simultanément, à Gokul, Mère Yashoda a donné naissance à 2 bébés, une fille et un garçon. But that thing is not direct mentioned. Only the Anuja. Krishna Anuja. Krishna Anuja means one who took birth after Krishna. That is called Krishna Anuja. Mais cela n'est pas mentionné explicitement. C'est une naissance qui a eu lieu juste après celle de Krishna. So for this regard, when people are reading Srimad Bhagavat, they cannot give the deep conclusion. Krishna, who is the son, who is the real son of Krishna? Son, Krishna. C'est pourquoi, à l'étude du Srimad Bhagavatam, il est difficile d'apporter une Who is conclusion. it? Qui est Who is vraiment son? le Devaki Vasudeva le son, père, les parents, or he is the qui sont les son parents de of Krishna? Nanda Yashoda? Est-ce qu'il est le fils de Devaki et Vasudeva ou est-ce qu'il est le fils de Nanda et Yashoda? Because when Vasudeva Maharaj brought to Krishna Mathura to Gokul, and that time he did not see any son of Jashoda. He saw one small baby girl. That is the Jogamaya. Car quand Vasudeva a emmené Krishna de Mathura à Gokul, dans la nuit, il n'a pas vu en fait le fils de Yashoda, il a vu juste une fille. For this regard, many Panditas they confuse, and they cannot. Sometimes they say no, Krishna is the son of Devaki and Vasudeva. C'est pourquoi beaucoup de pandits, beaucoup d'érudits sont confus sur ce sujet. Ils soutiennent que Krishna est le fils de Devaki et Vasudeva. If you ask any Panditas, they will say Krishna is the son of Devaki Vasudeva. Krishna is not the son of Nanda Yashoda. Si vous posez la question à n'importe quel érudit, il va vous dire non, Krishna c'est le fils de Vasudeva et Devaki, c'est pas le fils de Nanda. So now if you go Mathura, Gokul, always they were two sides of Panditas, they are quarreling. Those are the Panditas in Gokul, they say no, Krishna is the son of Nanda Yashoda. And those who are Panditas of Mathura, they say Krishna is the son of Devaki Vasudeva. Donc si on confronte les pandits de Gokul et les pandits de Mathura, il va y avoir querelle parce que ceux de Mathura soutiennent que Krishna est le fils de Devaki, Vasudeva, et ceux de Gokul, il est le fils de Nanda et Yashoda. Now who give conclusion? Krishna, who is original Krishna, who is the son of, who is his real mother and father? Donc maintenant je vais vous donner la conclusion. Qui est son vrai père et sa vraie mère? But here Sukadeva Goswami Pad actually Angsena. Baladeva Sahena Angsena. Krishna, he appeared in the in Mathura in the two, and Baladev and also Krishna. Krishna est apparu à Mathura et Baladev est apparu. Baladev and Krishna, because Et Baladev when aussi. Devaki's 6 sons left body, then 7th is pregnant coming, and that time Jogma arranged this miscarriage. Actually, this is not miscarriage. Arrange were there. Then transfer Devaki's home to Rohini. So Krishna, actually, who came? That's why Baladev Prabhu came. Donc les 6 premiers enfants de Vasudeva et Devaki avaient été tués par Kamsa. Le 7e, en fait, il semblait que c'était une fausse couche, mais en fait, ça n'était pas le cas. C'était Baladev Prabhu, il a été transféré dans le sein de Rohini. So Baladev Prabhu actually he also appeared in the womb of Devaki,
Eh? Then Jogamaya transferred Devaki's womb to Rohini. Rohini. For this regard, everybody know him, Rohini Nandan. Donc Baladev Prabhu initialement est apparu dans le sein de Devaki. Il a été ensuite transféré par Yogamaya dans le sein de Rohini. C'est pourquoi on l'appelle Rohini Nandan. But here he uses this word, Sanskrit word, and Angseno Avatirne. Jodhipati Krishna, he appeared in there, Angseno. Angseno means partly, or Angseno Baladev Saheno. He also appeared with Baladev. Donc il est dit que Krishna est apparu partiellement avec Baladev. Eh? So for these Panditas, two sides of Panditas, they completely were confused and they quarreling to each other. C'est pourquoi les pandits des deux camps sont confus et souvent ils se querellent. But in our Shastra, Harivamsa Puran, and others, they also give evidence. No. Krishna, he partly appeared in Mathura, in the womb of Devaki. And he completely appeared or took birth from the womb of Yashoda. Et nos shastras réconcilient cette contradiction en affirmant que Krishna est apparu partiellement à Mathura et il est apparu complètement à Gokul. Il a pris naissance. Very clearly explained this way. Even many stops to this Gopi's Katha and also Brahma Stuti, they also explain actually Krishna, he completely took birth from the womb of Mother Jasoda. So he is called Jasodanandan. Et beaucoup de versets énoncés par les gopis prouvent aussi que Krishna est apparu complètement à Gokul. Il a pris naissance complètement à Gokul de Mère Yashoda. And also Srimad Bhagavata very clearly explained this way. Krishna, he appeared with his sister because he had explained in this way, this Sanskrit word used, this word. What is word used? Anuja. Anuja. Krishna Anuja. When Krishna took birth, then after Jogamaya appeared. Donc la nuit où Mère Yashoda a donné naissance à Krishna, elle a également donné naissance à Yogamaya. So when Vasudeva Maharaj he brought Yogil Maha. Krishna from Mathura to Gokul, actual Mathuradis Krishna he disappeared from the hand of Vasudeva. Then Nandanandan Krishna, who took birth from the womb of Mother Jasoda, coming in the hand of Vasudeva. Donc quand Vasudev est arrivé à Gokul, avec dans ses bras Krishna, dès qu'il est rentré dans la maison de Mère Yashoda, en fait le Krishna qu'il avait dans ses bras a disparu, c'est le Krishna qui était né de Mère Yashoda qui est venu dans ses bras. You understand or not? And Vasudeva Maharaj, he brought his son. But when he crossed the Jomuna and come in Gokul, before touch the shore of the Gokul, then Mathuradis Krishna, then is Vasudeva Maharaj brought his son, he disappeared. And the Nandanandan Krishna, that means Jasodanandan Krishna, he coming in the hand of Vasudeva. But Vasudeva Maharaj did not know. He thinking he is the same son, but this is not true. En fait, excusez-moi, je me suis trompé. Quand Vasudev a traversé la Yamuna pour arriver à Gokul, juste avant qu'il arrive à Gokul, le Krishna de Mathura a disparu. Et dès qu'il est pénétré dans Gokul, c'est le Krishna de Gokul qui est apparu dans ses bras. Mais lui, il ne l'a pas réalisé. So for this regard, Vasudeva Maharaj did not see the two. What did he see? What did he see? Only One child. one baby girl. That is called Jogamaya. So for this regard, Vasudeva Maharaj, he put his son, he's thinking his son, actually he's not his son, the son of Yashoda. Jasoda. Same way. And he took Jasoda's daughter Jogamaya. C'est pourquoi quand il est arrivé dans la maison de Yashoda, il n'a vu qu'un seul bébé. C'était sa sœur, la sœur de Krishna. Et il a donc échangé le fils de Yashoda contre la fille de Yashoda. Yeah. So in this way, different Puranas, especially Harivamsa Puran,
and other Purana very explain this way, how Krishna is the son of Nanda and Jasoda. Donc on peut voir dans certains Puranas, particulièrement le Harivamsha Purana, que Krishna est décrit comme étant le fils de Maya Yashoda. So now coming in this way, I will return back this way. Prishni Sutapa Katha also explained in our Shastra. Devaki and Vasudev, they got this son like Lord Vishnu. Maintenant je reviens sur le sujet de Prishni et Sutapa, comment ils sont apparus en tant que Vasudev et Devaki, et comment ils ont eu comme fils Krishna. But Vasudev, Parikshit Maharaj, he is very proud. Krishna has come his own dynasty, Kshatriya dynasty. Parikshit Maharaj est très fier parce qu'il sait que Krishna est apparu dans la dynastie des Kshatriyas, dans sa dynastie. And when he heard how Nanda Jasoda, their nourishment to Krishna, that time he became very surprised. Mais quand il entend que Nanda et Yashoda sont les parents de Krishna, il est très surpris. That time Parikshit Maharaj, he quoted this verse, Nanda kim akrod brahman, srevang mahodam jasodacha mahabhaga papujasyastanangari. I want to listen their fortune, Subhagya. Who's? Nanda and Jasoda. What is their previous past activities? They received Bhagavan as like their son. I want to listen their past activities. Donc Parikshit Maharaj veut entendre les gloires de Nanda et Yashoda. Quelles ont été leurs actions dans leur vie passée qui leur ont fait obtenir une telle grâce? Because especially here the Jasodacha Mahabhaga Papujastanangari. Especially Mother Jasoda's house is fortune. Because Krishna taking the breast of Mother Jasoda. Particulièrement Mère Yashoda, combien elle est fortunée, car Krishna tête son sein. And that time Parikshit Sukdev Goswami Pad told very nice, beautiful story about Drona and Dhara Katha. À ce moment-là, Sukadev Goswami va lui raconter une magnifique histoire, celle de Dro et Dra. Drona et Dara. Actually, Nanda Jasoda, they are the eternal mother and father of Krishna. Sorry, I did not hear. I told Nanda Jasoda, they are eternal mother and father, parents of Krishna. Mais Nanda et Yashoda sont en fait les parents éternels de Krishna. But Parikshit Sukdev Goswami Pad little bit hidden way and explain this katha about Drona Dhara Katha. Mais Shukadev Goswami va expliquer ce kata sur Drona et Dara. Drona Dhara, they also perform hard austerities to Lord Brahma. Drona et Dara ont pratiqué de grandes austérités pour satisfaire le Seigneur Brahma. You remember this. Prishni Sutapa, they worship to whom? Vishnu. At Drona Dhara, they worship to Brahmaji, not Lord Vishnu. Prishni et Sutapa avaient voulu satisfaire le Seigneur Vishnu, mais Drona et Dara, ils veulent satisfaire le Seigneur Brahma. Many years, thousand years, Drona Dhara, they have performed hard austerities. That time Brahmaji appeared. Pendant des milliers d'années, ils ont pratiqué de dures austérités. Et finalement, le Seigneur Brahma est apparu. Then Brahmaji asked, Hey Drona Dhara, you asked in benediction, I will give. Et il leur dit, Hey Drona et Dara, j'aimerais vous donner une bénédiction, demandez-moi. Then Drona Dhara very humble told, Hey Brahmaji, you please with us, then give this benediction. Our Vatsala Bhav manifest with Lord. They did not ask any son, just they asked parental mood. Donc ils ont demandé à Brahma, s'il te plaît, permets-nous d'obtenir un sentiment d'affection parentale pour le Seigneur. Ils n'ont pas demandé un fils directement. Prishni Sutapa, they asked son. But Drona Dhara, they did not ask son. They asked what things? Vatsala, parental mood with Lord. Prishni et Sutapa ont demandé directement un fils. Mais Drona et Dara, ils ont demandé d'avoir l'affection, l'amour parental pour le Seigneur. Then Brahmaji told, okay, Emamostu, I am grant. Brahmaji leur a donné cette bénédiction. My question is, now the question is coming, without taking birth, the baby, how possible Vatsalabha will come? Mais la question que je vous pose est,
Sans donner naissance à un bébé, comment peut-on avoir de l'affection, de l'amour parental? So for this regard, Shastra says, Vikhana sartito Vishwaguptaye Shakhe Udiyavan Sattatang Kule. Gopi Gita also. Vikhana means Brahmaji. Because Brahmaji gave blessing to Dronadhara. So now, because Brahmaji is a great devotee of Lord. So we have to come in the son of Dronadhara. Donc, puisque Drona et Dara ont demandé cela et que Brahmaji est un grand dévot du Seigneur, le Seigneur est obligé en fait d'honorer cette parole. Now our Jiva Goswami Pad also very nicely explained. When the Vatsalabha, what is the symptom of Vatsalabha? Donc, Jiva Goswami explique quels sont les symptômes de Vatsalya Bhava. What is the symptom? How do you know? The mother, just that she has parental mode or motherhood mode with Krishna. How do you know? Comment est-ce qu'on sait que ce sentiment-là est le sentiment de Vatsalya Bhava? Those who are also nourishment the baby, what is called? Dhatri, dhai, no? That means maid. Also nourishment the baby. So Vatsalabha in their heart or not? Donc les nourrices qui s'occupent de bébés, qui le nourrissent aussi, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont Vatsalya Bhava? Non. How will you know? They are Vatsalabha towards Krishna. What? Unconditional. Huh? Unconditional. They have unconditional love. Mamata, Mike son. When mother gives birth to the baby, that time naturally breast milk automatically comes. Before not. This is the symptom. Quand une mère donne naissance à son enfant, automatiquement, elle a une montée de lait et ce lait est parfait pour nourrir cet enfant. C'est le symptôme. This is the truth. And Jiva Goswami Pad also explained this way. Symptom, this is the symptom. When mother she gives birth to a baby, automatically natural, not artificial, nothing. Spontaneous also. Breast milk automatically comes. Before not. So this is the symptom. Vatsalabha of this important. Jiva Goswami explique que c'est le symptôme de Vatsalya Bhava. Quand une mère donne naissance à son enfant, automatiquement, elle a une montée de lait. Et c'est la preuve de son Vatsalya Bhava. If you deeply analyze also Rasa Tattva, then 8 ecstatic modes. Si on analyse scrupuleusement le Rasa Tattva, il y a 8 sentiments extatiques. Understand? But with the Vatsalabha, then extra. This, what is that? There's a milk coming on the breast. Mais dans le Vatsalya Bhava, il y en a un en plus. C'est cette montée de lait. Try to understand this. So for this regard, Krishna, he has come in the son of Drona and Dhara. C'est pour cela que Krishna est venu comme le fils de Drona et Dhara. Actually, Drona Dhara Jiva Tattva, they cannot give birth to Krishna. En réalité, Drona et Dhara, ce sont des jivas, ils ne peuvent pas donner naissance à Krishna. When Krishna manifests his Leela, that then Nanda Jasoda automatically appear. And then Drona and Dhara, they enter in the body of Nanda and Jasoda. Donc quand Krishna a manifesté ses divertissements, automatiquement, Yashoda et Nanda sont apparus. Et Drona et Dhara sont rentrés dans le corps de Yashoda et Nanda. Baba. So this katha also explained. Nandastu atmajotpanne jato hrado mahamune. Here very clearly explained when Krishna took birth from the womb of mother Jasoda. That time Nanda Maharaj he performed that is called jata sanskar. One kind of impression, sanskar. That is what is that? Jata sanskar? Cut the umbilical cut. Donc il est expliqué que quand Krishna a pris naissance du sein de Yashoda, Nanda Baba a fait cet acte particulier qui est de couper le cordon ombilical. This is called Janma. Prakita Sisubat. Krishna, he took birth from the womb of Mother Jasoda as like ordinary child. Ce qui prouve que Krishna a pris naissance du sein de Yashoda comme un enfant ordinaire. Krishna, he appeared in the jail of Kamsa.
There is no any Jata Sanskar, no what is called? Cutting the umbilical Umbilical, no any Sanskar. Quand Krishna est apparu dans la prison de Kamsa, il n'y avait aucun cordon ombilical. Because he Bhagavan, he can appear anywhere. Il est Bhagavan, il peut apparaître où il veut, comme il veut. Gaudiya Vaishnava explained two things. One is called Abhirbhav and it is called Janma. Abhirbhav means appear, and Janma means take birth from the womb of mother. Donc les Gaudiya Vaishnavas font la distinction entre quand Krishna apparaît ou quand Krishna prend naissance. Lord appeared from the nostrils of Brahmaji, Barahadev Bhagavan. So Barahadev Bhagavan father, Brahma. Lord Nrsimhadev appeared where? Pillar. So Pillar is the mother and father of Nrsimhadev. You cannot say this. Lord, he appears anywhere. He is Bhagavan. He is everywhere. Where is he not there? Then all his incarnation, Matsya, Kuruma, Varaha, they have no mother, father. They appear. Donc le Seigneur est apparu dans sa forme de Varahadev, dans la narine de Brahma, sous la forme de Nishingadev. Il est apparu, il est sorti d'un pilier. Est-ce qu'on peut dire pour autant que le pilier c'est le père ou la mère du Seigneur? Il est apparu sous différentes formes, Kurma, Matsya, mais il n'a pas pris naissance, il n'avait pas de parents. Janma Lila, Krishna Janma Lila. Janma here he takes birth from the womb of Mother Jasoda as like ordinary child. Mais dans ce cas-là précis, il prend naissance du sein de Mère Yashoda, comme un enfant ordinaire. So for the Nandastu Atmajutpanne Jato Hlado Mahamane. Jato Hlado Nandastu Atmajutpanne Jato Hlado Mahamane. Jato Sanskar. Jato Sanskar means these types of sanskar. Cutting the umbilical, and also give charity, donation to the Brahmanas, many kinds of Janma Sanskar. Et il est décrit qu'il y a différents types de sanskars, comme celui où Nanda Baba coupe le cordon ombilical, et en même temps il a fait des donations, comme il était d'usage, des donations de vaches au Brahmana. But in the jail of Kamsa, there is no any Jata Sanskar, nothing. Just Krishna appeared. And Krishna told and manifested, hey, Devaki Vasudeva, look, I am your same Ishtadev, Sankachakra Gadapadma. Donc dans la prison de Kamsa, il n'y avait pas de cérémonie particulière, pas de cordon ombilical. Krishna est apparu, il a tout de suite rappelé à Vasudeva et Devaki qu'il était leur Ishtadev. So Parikshit Maharaj, he asked this question, Nandakim Akrod Brahman, Sri Vanga Mahodayam, Jasudacho Mahabhaga, Papujasastanam Hari. What can their pious activities? C'est pourquoi Maharaj Parikshit pose cette question, mais quel genre d'action pieuse ont-ils exécuté pour obtenir cette position? Nemang Brinchi no Bhavo no Sripa Samustraya, Prasada Levide Gopi, Jattat Prapa, Vimukti Dattat. Krishna, he gives the liberation to him. And now, Mother Jasoda, she binds to Krishna with small rope. How possible? Krishna est celui qui accorde la libération, mais maintenant on voit Mère Yashoda qui l'attache avec une corde. Krishna, he gives liberation to everyone. He is called Mukunda. For this regard name, he is called Mukunda. Mukti Dadati Jasiti Mukunda. And now, same Krishna, he binds with the rope of Mother Jasoda. Donc Krishna, c'est celui qui accorde la libération à tous les êtres, et c'est pour ça qu'on l'appelle Mukunda. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce même Krishna qui est ligoté par Mère Yashoda. Dambandhan Lila, very nicely explained this katha. Yesterday we saying Namami Saran Sachidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Bhajamanam Jasoda Bhiolu Khalabdhavamanam. And Mother Jasoda finally binds to him also with the small rope. Dambandhan katha, you know. C'est ce qui est décrit dans le Damodar Lila, où après bien des péripéties, Mère Yashoda arrive quand même à attacher Krishna. Not only Krishna himself bind it, and he also delivered whom? Nalkuber and Manigri. Et par la même occasion, dans They celui-là, also, cursed by Naradisi, become Jamalarjun. Arjun with trees. Arjun with trees. donc par la même occasion, dans celui-là, Krishna va délivrer Nal Kuvera et Manigriv, qui avaient été transformés en arbres par Narada Muni. Your hand also bind with the rope, or my hand also bind with the rope. How possible untied
to you, or how possible you also untied to me. Donc si moi j'ai les mains liées et que vous avez les mains liées, comment on va pouvoir se libérer mutuellement? But here in Dambana Lila, Sukadeva Goswami Pad told, Krishna himself bind it with a rope, small rope, and with, what is called? Udukhaus, you know, Gandhi Mountain. And he also delivered Nalkuber and Manigriv. Et pourtant Krishna, lui, il avait les mains liées, il était attaché à une grosse bûche, à un mortier. Et c'est avec ce mortier qu'il a délivré Nalkuber et Manigriv. For this here also, this what is saying, no nemang brincho no bhavo, not for Sri Sangsraya, even not Brahma, even not Shiva, even not Lakshmi cannot receive this type of mercy, but Mother Yashoda, she bind to Krishna. Donc toutes les compagnes de toutes les émanations de Krishna à Vaikuntha ne peuvent recevoir cette miséricorde et que Mère Yashoda a reçu, de pouvoir lier comme ça Krishna avec cette corde. So what comes to this lila? I want to listen. Parikshit Maharaj, so much garness coming about Krishna's sweet pastimes in Braj Lila. Parikshit Maharaj est subjugué par ce récit et il est avide d'en entendre plus sur le divertissement à Braj. Who is Bhagavan? He has two qualifications again. One is called Atmaram and Aptakam. Self-satisfied and fulfill all his desires. Atmaram and Aptakam. Donc Bhagavan a deux qualités particulières. Il est Atmaram et il est Aptakam. C'est-à-dire qu'il est complètement satisfait en lui-même et tous ses désirs en même temps. Another two qualifications, Lord Bhagavan, yet he is called Sarvagata and Muktata. All-knowing power is in, and simultaneously also completely innocent. Il est en même temps omniscient et en même temps il a l'aptitude d'oublier qui il est et d'être complètement innocent. This is not possible any others. Which Bhagavan has this qualification. Seul Bhagavan a ces aptitudes. But he performs this lila. Lila Sakti. Performs this lila. Et c'est grâce à cela qu'il manifeste tous ces lilas. For this guy Sattavrata Idri Kasa Lila Bhi Ananda Kunde Sagho Sangni Majjantam Akchapayantam Dadiyasita Gesu Bhakti Sattam Puna Prema Stattam Satabritti Bande Namami Saram Sachidananda Rupam Rasad Kundalam Gokule Rajanam Jasoda Violo Khalabdavamanam Paramrishamatam Tadavruttadokya Rudantang Muhurnetram Juvamrijantam Karambuja Jugmena Satankanetram Mursasakampa Srirekankakantra Sadekadamo Dharamabhaktivadam. Krishna, this is called Madhurya, sweetness. Ce sont des divertissements madhur, extrêmement doux. What does that mean? No opulence mood in there. But all opulence, Aishwarya, inside there. Donc il n'y a pas d'opulence apparente, mais toutes les opulences sont contenues à l'intérieur. Sukadeva was Jad Vibheti Bhayam. Even the presiding deities of death, Jam Maharaj, also afraid from Lord Bhagavan. And same Krishna who is the source of all incarnation. That is called Sarvavatari. Now same Krishna, Sarvavatari Krishna, he afraid from Mother Yashoda. Le Deva qui préside à la mort, Yamaraj, lui-même est complètement effrayé par le Seigneur. Et ce même Seigneur, qui est la source de tous les advatars, a peur que Mère Yashoda le châtie. You have seen one picture, not in here. Krishna is running. No, with stick.
There's the mother Jasoda, she's taking stick and Krishna running, afraid. Just Vivedi bhai. Krishna also afraid. And her mother Jasoda. Il y a une peinture où on voit Mère Yashoda avec un bâton, elle pourchasse Krishna. Il a peur. Same Krishna, his incarnation, Nrsimhadev Bhagavan appeared. Then all demigods afraid to come in front of Lord Nrsimhadev. Ce même Krishna est apparu sous sa forme terrifiante de Nrsimhadev et tous les devas étaient apeurés devant lui. Nrsimhadev is the incarnation. He is not Sang Bhagavan. Then he is called Avatar. Avatar. And Krishna is called Avatari. So Nrsimhadev appeared from where is coming? From Krishna. Ramadi Murti Kala Ramadi Murtisu Nimanatishtam. Nana Avatarum Avatar. Nrsimhadev is Avatar. This Avatar is manifest from Krishna. And Krishna is called Sarva Avatar, the source of all incarnation. And same Nrsimhadev when appeared, then everybody also had afraid. Especially when Nrsimhadev chastisement to Brahma. Hey Brahma! Then Brahmaji body statue and Shivji ran away. All devotees, all the demigods afraid. Even Lakshmi Devi, the consort of Lord Nrsimhadev, she did not come. Shri Nrsimhadev, il est pas Swayam Bhagavan, il est un Advatar de Shri Krishna. Et alors que Shri Krishna, lui, il est Advatari, il est la cause de l'existence de tous les Advatars. Mais pourtant, Shri Nrsimhadev, quand il est apparu, tout le monde était terrifié, et particulièrement les Devas, et il a châtié même Brahma. Et Shiva, quand il a vu ça, il est parti tout de suite. Et même sa compagne, Lakshmi Devi, elle ne pouvait pas apaiser Nrsimhadev. And now coming to Hamsik, because here in Braj Lila, Vatsalya, sweet pastimes. Now Krishna is here as like an innocent baby in front of Nanda and Yashoda. Mais dans les divertissements de Vraj, qui sont infiniment doux, Krishna est là comme un bébé innocent, le fils de Nanda, et Baba et Yashoda. But not only Krishna also manifests all his opulence in Braj, more than Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura. Et pourtant, Krishna va manifester toutes ses opulences à Vraj, beaucoup plus que dans les autres endroits de Vaikuntha. All Brajavasis, they notice Krishna's opulence, but they do not believe Krishna is Bhagavan. Tous les Brajavasis ont pourtant été témoins des opulences de Krishna, de ses pouvoirs extraordinaires, mais aucun ne croit qu'il est Dieu. When Krishna only 6 days, he killed Putana. À l'âge de 6 jours, il a tué Putana. You know, there is Putana Moksham Lila. Sukadeva Goswami told, very nice, sweet Lila. Brajavasi, they saw, but they don't believe Krishna is Bhagavan. Sukadeva Goswami a raconté ce divertissement. Les Brajavasis ont vu cela, mais ils ne peuvent pas croire qu'il est Bhagavan. Krishna killed Tinavarta. Also, what is his name? Sakatasur, Aghasur. Many demons he killed. Donc Krishna a tué Trinavarta, Shakatasur, Bakasur, Aghasur, tous ces démons. Mais... Not only Krishna, he drank the fire, the Davanal Bhakshas. Il a absorbé dans sa bouche un feu de forêt gigantesque. Could you take one the spark of the fire in your mouth? Est-ce que vous pourriez faire la même chose avec une petite étincelle? Little bit hot water coming, then your tongue will be burned. Avec un tout petit peu d'eau trop chaude, on se brûle la langue déjà. And what will they drink the fire? And those who are saying, I am Brahma, will give the fire in the mouth. Brahma is Krishna who drank the fire. You take the Brahma. You are Brahma. Which Brahma you are? Donc ceux qui se prennent pour le Brahman suprême, on peut faire un test, on met du feu dans la bouche, on va voir quel genre de Brahman, de quel genre de Brahman il s'agit. Kesavji Gaudima, Bhakti Pragyan Kesava Goswami sitting, then one impartialist came. Donc à Mathura, à Shri Keshavaji Gaudiya Math, il y avait Shri Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj qui était assis, et un impersonnaliste s'est présenté. And that time he paid, he came, that time he told, that Mayavadi heard this thing. Narayana. Narayan, Namo Narayana, Namo Narayana. They say, but you are Narayan. Then Prabhupada, you are Brahma, Narayan? Yes, I am. Donc la personnaliste a salué,
Et, et eux, ils ont l'habitude de dire Namo Narayan, c'est-à-dire je suis Narayan. Then Paramguru told, do you know? You are Brahmana, yes. You know the Brahma performed very nice lila in Vrindavan. You don't? Yes, I know. Bhagavad explained Krishna is Brahma. He, what he did? What is called? Saluda? Fire. First fire. Donc Param Gurudev, il lui a dit, donc tu es Narayan? Il a dit, oui, je suis Narayan. Donc il dit, est-ce que tu sais qu'à Vrindavan, Narayan a des divertissements merveilleux? Par exemple, il est capable d'avaler tout un feu de forêt. Then Bhakti Pragan Krishna Bhakti Pragan Param Guru Maharaj told, hey Gaur Govinda, what is his name? Gaur Narayan. That time Gurudev's name, Gaur Narayan. Bring one burning stick, put his mouth. It's Narayan. Brahma. Donc Param Gurudev, il a demandé à Gurudev, qui à l'époque s'appelait Gaur Narayan, il a dit, bon, écoute, apporte une branche enflammée, on va lui mettre dans la bouche, on va voir ce qu'il va. That time Gurudev Nanmari himself brought also a burning stick. But why is it Brahma? Running Brahma. Donc Gurudev, il s'est exécuté, alors là, tout de suite, le personnaliste, il s'est carapaté. So those who are saying Om Brahma, I am Narayan Bhagavan. I didn't understand what kind of Brahma. Donc quel genre de brahman tu étais? Huh? Il est à l'époque de Kachuma, direct, bam. So now what is it? Krishna. Sarva Muktata. No. I used to discuss this. Damodar. Mother Jashoda. By to Krishna. This lila and many pastimes also explain. Idrikasa lila bhi ananda kundi sabhosa nimajjantam akshapan. In this way, Krishna performed many kinds of Bal lila, childhood pastime, in the courtyards of Nanda Jashoda. And all the Brajavasis completely absorbed, submerged in the sweet lila. Donc Yashoda a réussi à attacher Krishna. Et il y a eu tellement de divertissements merveilleux, les divertissements de la prime enfance de Krishna qui se déroulaient dans la maison de Nanda et Yashoda. Et tous les Brajvasis qui étaient témoins de cela, ils étaient complètement immergés dans une extase. Many Braj and childhood pastimes, Krishna performed many Braj childhood pastimes. Bal lila. Il y a eu énormément de Bal Lila, les divertissements de la prime enfance de Krishna. Then Mahaprabhu replied. Then Mahaprabhu told, Yo age kaho, Yo uttam. This is good. I want to listen more. Et Mahaprabhu, entendant cela, il était très content, mais il a dit quand même à Roy Damananda, je veux en entendre plus. Then Raya Ramadhu, Kanta Prem, Sattva. The essence of all the prem, that is called Kanta Prem. The Kanta Prem, that is called conjugal mood. Et là, Roy Damananda a commencé à lui décrire le Kanta Prem, l'essence de tout amour transcendantal, le Madhurya. How gopis they serve to Krishna, who is there very nice, beautiful, and sentiments mood, half. Les sentiments conjugaux envers Krishna, comment les gopis servent Krishna avec ses sentiments particuliers. This is very confidential. Kanta means is what? Kah anta. What is the end of the prem? Donc c'est très confidentiel. Kanta, ça signifie la limite absolue de cet amour divin transcendantal. Actually, all the prem and submerged in the Kanta prem. That's the Sakka, Vatsalya, everything you inside in Kanta. En fait, tous les types de sentiments extatiques transcendantaux sont contenus à l'intérieur de ce Kanta Prem. And like all the rivers coming and mixed with ocean. Comme toutes les rivières qui rejoignent l'océan. Then Mahaprabhu, Rayadamanda, he quoted these verse, Nayang Sriyangu Nitam Tarti Prasadata Sarjasidanalena Ganda Kuchurto Annang Raso Savyasya Bhujadanda Grihito Kanta Labdhasana Jad Udgaja Brajasundari Nam. Uddhavi again and again and paid his obeisances to the feet of Srimati Radhika. Hankari want the sprinkle mood of Srimati Radhika. How to receive the one sprinkle mood of Srimati Radhika? Uddhav, qui est pourtant très proche de Krishna, prie encore et encore pour obtenir la miséricorde de Srimati Radhika sous la forme d'une particule, une goutte de son amour. Maybe next time we'll discuss this. But now 8:45. He told me 8 o'clock I have to do arati, but he spoke
And 20, what do you call it? 40 minutes he spoke. Donc peut-être qu'on décrira cela la prochaine fois, parce que j'étais censé finir à 8h, mais Aristanas Prabhu, il a parlé 40 minutes. Donc c'est pour ça. Then he's in charge to bring you back. Pardon? Then he's in charge again to bring you back. Yes. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Radha Ramana Giridhari Giridhari Sanam Banvari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sanam Banvari Mero Radha Ramana Giridhari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sanam Banvari Giridhari Sanam Quarter to 9, no?